ассалому алайкум дӯстони азиз, инак боз дар экранҳои шумо барномаи гапа росташ нашри наваш ва ман мақсудҷо баҳодуров ва ман Санҷар Шерматов. Ассалому алайкум дӯстони азиз. Имрӯза барномамо камтар аз дигар барномаҳо фарқ мекунад, чунки дар меҳмонӣ як одами беҳтарин, баррандаи беҳтарин, ровии хушовоз Парвез Юсуфӣ. раҳмат. Ассалому алайкум. ва алайкум ассалом. Мақсудҷон Парвезҷон, хуш омадед. тамошобинои барномаи шумо ва салом. барномаи мо барномаи суҳбати озод рамка сахт рамка нагидиам некочо бемалол суҳбати дӯстон камтар сараш ба дарбораи ҳаётат, дарбораи автобиография мегӯяд ку гап мезанем. Якум саволамо ҳамин ки соли чанд куҷове таваллуд шудагӣ ту? Ман рости гап якум борихи барнома ва амба пешаки мегӯям камбудиҳош бошад дигар узр аҳадутонам аз тамошобинотонам. Ман соли 1998 субҳи барвақти 2 август дар хонадони дар оилаи коргар як тифлак ба дунё омад. Вай ман набудам гуми. Вай укон буд ман. Не, соли 1998 дар шаҳри Хуҷанд таваллуд шудам. Хуб. Куҷо ба хондагӣ мактаб? Мактаби муассисаи таҳсилоти миёнаи умумии рақами 1 ҷамоати Ёва. Баъди вай муассисаи ғайридавлатӣ ба номи Аҳмади Дониш. мактаби Аҳмади Донише тамом кардагӣ ту? беҳтарин. Сони университет ба даромадагӣ? Албатта, барои чӣ не? Донишгоҳи давлатии Хуҷанд ба номи академик Бобоҷон Ғафуров, факултаи филологии тоҷик, кафедраи журналистика ва назарии тарҷума. Значит, ту журналист шудиам метавониде? Метавонам, дипломам ҳай. Значит, ту даври мактаб ҳамин ман калон шавам, барранда мешавам, рове мешавам гуфте вай ки дигар? Не, рағбат буд ҳамин масъала? аз даври детсад гӯям хато намекунем. Не? Чунки ман хурдиманда шавқам бисёртар сарояндагӣ буд. аз сабаби ки падар камкак сахтгир буданд, ман тахтаки гитара созам ага фақат вай ҳезум мешуд. оҳиста оҳиста мактаба рафтам, чорабиниҳои мактабива иштирок мекардам, чорабиниҳои ноҳиявӣ иштирок мекардам, чорабиниҳои вилоятива иштирок мекардам. ҳамин муаллими мана баррандаи мактаб карданд. баъди ҳамун сарояндагӣ неви баррандагива омада кор карда ҳаминҷо истодим ҳозираш бе. ҳозир гуфта метавонем якумин бор биромда как барранда баромад кардагӣ куҷо буд? мактаба буд. мактаби Аҳмади Дониш буд. соли 2013 ё 14 буд. синфи 10 мехондам. аз хотирам намебурад. рӯзи фирдавсӣ моҳи сентябр буд. рӯзи фирдавсӣ буд. ҳамин саҳни мактаба мана ҳамчун барранда ҳамунҷо гуфтан. пеш аз баям иштирок мекардам чорабиниҳо, фақат шеър мехондам. лекин ҳамчун барранда якум бор буд. хонандаи синфи 10 будам. ҳаяҷон буд? ҳаяҷон то ҳоле ҳай. то ҳоле ҳаяҷон ҳай. кадом вақт? ҳама вақт? Не, ҳама вақт. вақте ки ҳамин саҳнао мебурам, ҳаяҷон чизи нағз. ҳаяҷон набошад агар вай ганде. ҳозирам почкам ларз дост, шумо нагуфтосем. агар ҳаяҷон набошад сахт одам вай мешад, худ мебурад. каспа агар сидқан дӯст доред, ҳамун коратона бекамбудӣ иҷро мекунам гӯед агар ҳамун ҳушиёдатон мумкин ҳамун камбудӣ нашавад банд мешаду ҳаяҷон мешад. беҳтарин. ҳамин карьери баррандагие видӯшигӣ акаҷо сар кардагӣ ту? Не, ман фаҳмидам ки мактаба баромад кардӣ. ман вай гуфтосиям ки профессионале. туе дар назар доред? Не, ягон барнома радио. соли 2015 радиои Салом ба корро оғоз кардагим. радиои Салом ба? радиои Салом. беҳтарин, беҳтарин. чанд сол? баъди радиои Салом аллакай телевизиони Салон таъсис ёфт. телевизиони Салом ба кор кардам. акун радиои Салом, телевизиони Салом барои ман як минбар буд ки ман худам муаррифӣ кунам. ман ба бисёр чизҳои омӯхтагӣ ман ҳам аз радиои Салом, ҳам аз телевизиони Салом бисёр чизҳои омӯхтагӣ. саҳнаи омӯхтагӣ. баъди вай оҳиста оҳиста аз соли 2015 ман аллакай 11 сол шудааст ки тӯи маъракаҳои халқ ба хизмат мекунам. якумин
баромади крупни асо хато награм концерти Марьям буда. концерт ба ҳа соли 2016 концерти Марьям якумин баромадӣ ман дар концерт агар гирем ага тӯйҳо мерафтам лекин уже мерафтид унҷанде. 2015 ман тӯй баромадагӣ 2016 якумин концерт саҳнаи калоне ки ман баромадагӣ ин концерти Марьям буд. Концерти Марьям. Якум бор значит 2015 ту тӯйба буромдагӣ. Чанд пул ба? Вай вақте ки Рости гап, ҳозир ягон вақт аз хотирам намебурод, мумкин то охири умрам аз хотирам намебурод. Вай вақто акун вай вақто худи пир бой нашавад. Ҳамон вақт телевизионо бегӯши стрека буд. Ҳолиам ҳай ба хиёлам. Ҳамонҷо бегӯши стрека модда буд ба гуфти гапо. Барандаи барандаи касби касби барои Ҳолиам, маъракаи ҳолиам. шумо. Акун намедонам ҳозиру. Ҳамон бегӯши стрека ма якумин закази гирифтагим 120 сомон ба писартӯй буд. Вай вақто писартӯй мумкин сартои буд. буд. Писартӯй мумкин буд. 120 сомон ба тӯйхонаи Нуртекс ба ман заказ гирифтаги. Ҳозир агар 11 сол шудаги бошад ага вай писарча пага басадо зам мегирад. Тӯре. Ҳамо чӣ гузарондагӣ ту? Масалан, ту якум бор тӯй буромдоси системи тӯе масалан ҳоле намедонӣ кадом вақт ба ки меҷиёзам дар кор, кадом вақт ба падару модару кадом вақт ба вай ба сухан додан дар кор намедонад ки одам. хоб бовар кунед хонаи аму рӯзе ки заказ кардаги буданд то вақти тӯя агар ба хиёлам як маҳ зиёдтар буд ман ҳамун тӯя ҳар рӯз хонао машқ мекардам. пеши оинава истода худи ҳамун Нуртексана будагӣ бо ин Савлени ҳамунҷо боила. ҳамун писартӯй акун ҳозир тӯй баравем ага масалан 5 минут пеш аз тӯй ному фамилияҳои нависта мегирем ва вақтанда ҳамун заказ гиришана ному фамилияҳои ман нависта гирифтагӣ барои шаблон ба даровардан ҳар рӯз хонао машқ мекардам. як рӯз аз хотирам намбурод ҳаво гарм буду ҳамин хонаи худам ба даромада машқ кардошам пеши оинава модарам парвиз телевизора кӯш гуфтаги будам. ҳамунҷа ҳамин ки хурсанд будам ки значит ман метонам. даже модарам нафаҳмиданд ки ман гавзошам телевизор ӯй кардан. ман значит метонам гуфтам машқ мекардам. лекин рӯзи тӯй рафтам ҳамин биромадам ҳамин саҳнава ҳам ту биромага почак ларзидани сар кард. микрофон манахе. бо акун тӯи арӯсии домотӣ масалан ошноҳои домод табрик мекунад, дугонаҳои келин табрик мекунад. хе писартӯянда табрикаш набуд. писартӯй фақат баранда биромада гап мезад. аз ҳисоби ки одами кам ки буд тӯй хе ҳама рақс намекард. ҳофизоям 20 минут ним соат мехонданд, навбата ман медодам. 20 минут ним соат мехонданд, навбата ман медодам. ахираш аз хотирам намебурод охирашанда як соати тӯй монда буд ки навбата ман ба доданд ки биромада гуфтам ҳофиз бе. ако дига гапам нест гуфт. ту чӣ хе баранда гуфтам. Офис ким буд? намегӯм акун. ҳозир вай офис ман ки тӯй ба фромда нафромдосиян. Шуд фаҳмидам. фаҳмо. Зер. Мо фаҳмидем. Ако ҳамин имина барандаи тӯй шудан ба ягон устозат ме ягон маслиҳат мепурсидагӣ одамат будми ҳамон вақтам? ман мӯли вақт мегӯм ки ҳамин касби барандагӣ ва кадом одаме ки ман як рӯз пеш сар кардагӣ ҳамон одам барои ман устод. ман масалан пеш аз барандагӣ сар кардан хоб бовар кунед хона вес муҳаллаю хешу тавора диски тӯиша хонао оварда DVD ки тамошо карда барандаоша тамошо кардагӣ. сухандуздӣ кардагӣ. То есть ту ягонта баранда рафта ман ба ёдти тӯй чӣ хе мешавад куҷош би чӣ гуфтан накун нагуфтагӣ? не ягонта баранда кади ман тӯй ба рафтагӣ не ман тӯй ба гурон равид ман бенам гуфтагӣ не но маслиҳат пурсидагӣ. аз бисёри барандаҳо маслиҳат пурсидагӣ. ман бисёри ошона ҳамчун устод ҳурмат мекунам, эҳтиром мекунам. ҳозир ту мана ва як гуфтию любой касе ки ман пеш сар кардагӣ барои ман устод гуфтоси ягон касе гуфта метавонем ки ҳамин одам ҳақиқатан ман ҳамин одам чӣ гуп мегӯяд тоҷики ибрат мегирам өрисӣ вдахновляться кардагӣ агар метавонем мисол кима гуфта метавонем? бале низомҷон аз ин як вақтҳо баранда буданд. ман ҳурмат мекунам ҳамчун роҳнамо. хизматошон рестагӣ барои ман. фирдавс раҳматов. бисёртар низомиддин муродие тамошо мекардам. беҳтарин. аслан гиридага барандагӣ ва ҳамон вақтое ки ман сар кардам кумир мегӯд. ман бисёртар
Низомиддин Муродӣ, устод Низомиддин Муродӣ профессор ба профессор баён. тақлид мекардам. Беҳтарин. Примерое ки ҳозир калли мананда буд, яке аз беҳтаринҳо ҳамуно буданд. Ҳозир гуфтӣ не? Вай, баҳот 5. Ҳозир гӯем га 10. Мактаб 10 сол вай шуди ку 10 сол баҳош 10 шуди ку. хуб, оилада чанд та фарзанд шумо? Мо 3 фарзанд. Ман фарзанди калонӣ, ба гуфти гапо бало мондагӣ. Як додарам ҳа, як хоҳарчам ҳа. Соҳи ин касби ту ва ягон шома не аст ё? Не, авлод 7 пушта мо ин соҳанда набудагӣ. Лекин нав фаҳмидам, рости гап ман ҳозир болова гуфтам ку падарам зид будан гуфта. Нав фаҳмидам акун ҳамин касба омдам, камтар бошадам шинохта шудаму як рӯз ҳамин хона иштиму бӯвам гуфтанд. Ки мананда доирам буд. Бӯва калона танӯр ба рус мекарданму. Бӯва калона таму доирама гифта сөзондагӣ будан гуфта бӯвам гуфтанд. Зони фаҳмидам ки бӯваманда будааст камтар. Авлоданда ҳамин талант будагӣ асару. Лекин ягон кас роҳи санъат ба рафтагӣ не. Оилаи мо ба ягон кас санъаткор не. зада биромдагӣ. Соне акун Қашангӣ када ман биромдагӣ. ман намедонам акун чӣ хело, лекин ман арӯи ман медонистагим одамои калонсоло буданд ку пештар ин сол ҳозир. Мисоли бӯводбои одамо. Вақте ки чойхона ишина, якчунанда доира, якчунанда тор, якчунанда бо ягон инструмент биромда телефон карта бозӣ, шахмат бозӣ набудаги ҳамихе када мешидаги. Не, акун вақти уже аллакай бӯвам чойхона равак шудаг шунанда доира шавқшон набудаги. ҳозир ҳамин кӯҳнаҳое гуфтию, якум туе гуфтӣ, якум баромадита гуфтӣ. Ту гуфтӣ метавонем ягонта туе ки ҳамин сӯчи сахт неожиданный мисол хандовар шудаги ягон казус мегӯд ку. Чӯ не, бисёр мешавад туёба. Аҳама ваяш. Запоминаешь, ёдат ба нағз мондагӣ. Ҳама ёдам ба нағз мондагиш. Кадом меша гӯм ба ку бисёр ҳолатҳо мешуд. Ягон тиша гӯ чи ман интересен боша. Як бор тӯйхони Мирзо Ҳабиб ба зимистон тӯям ҳаю. Хобам бурда мемонад. Бегоҳ ба хобам бурда мемонад. Якун намедонам кадом сол буд. Тӯйхони Мирзо Ҳабиб майдаш ба хотирам намебурад. Ҳамин мехезаму анҷома саросима мепӯшам. Такси мошинам набуд оле. Такси кадим тӯйхони Мирзо Ҳабиб мебинему. Ҳамин хел такси даршик шуда, а мошин ҳам ту мефурон ки нигоҳ мекунам якта туфлим дигар, якташ дигар. Худаш тӯба бевақт мондосиям. Ҳамин хел саросима акун чӣ гӯм зимистон буд. Тез шаб мешад, рӯзо кӯта мешад. Тӯи соати 7 ба бошадаги аллакай 5:30 ба торик мешуд. Ман хона биросам торик буд. Аку оиладор набудам, худам ҳисобим худам ёфта мебирафтам. Ҳамин мефурон ки ята туфлим бандак дор, яташ бе бандак. Лекин рангаш яхира? Аку сиё. Ҳар душам сиё ё. Девай бандакдор бе бандаки одами любой кас дидеги мегӯд. Не, аку чӣ хел гӯям, саросима пӯшидаги. Аку бандакше баста мондаги ҳар бор кушода намебандам, пӯшидагию рафтаги мефурон ки дигар. Ята кавш дигар. Чо кадисони рафта илиш кадим? Келин домод даромдосаги буд, куҷо илиш мекунем? То охир ҳамин ки гузаронди. Аха саҳнаи Мирзо Ҳабиб хе баландтар ку, аз саҳна нафуромда гузарондам. Ҳеч ки нафаҳмид. Аку фаҳмадам омда намегӯяд ку чӯ кавшон дигар гуфта. Не, масалан ягон артистон мебиёд. Не. Ё операторо дида не, худам гуфтам. Чанд кас бо худам гуфтам ки ин авҳола бинед. Духай вай. Лучше защитите нападение сразу, а ты деволаза да бегириде. Беҳтарин. Ҳозир ту оиладора? Бале, худо ба шукр, оиладор, соҳиби 2 фарзанд. Соли чанд оиладор шудӣ? Соли 2022. Мана 4 сол шудааст аллакай. 2 та фарзанд? Соҳиби 2 фарзанд. Як писарча, як духтарча. Медонам ки якумаш писарча будам? Писарча. Дуюмаш духтарча дига. Беҳтарин. Акун ин одамо ба интерес надем, ман худам медонаму, барои дигарон меписам. Хуб, акун камтар кора дуртар мериму. Дар бораи ҳаёт ба худат ба ягон хобби ғайр аз кор. Чиҳое ки машғул мешӣ? Беҳтарин хобби барои ман хоб. Ин ҳама мо мехоҳем, ин сфера кор мекунӣ. Ман хоббим рости гап мошина нағз мебинам. Мошина нағз мебинам.
ҳама фурӯхтанаш нағз мебинам. Чунки даже хонангиҳо азёд намекунанд, на мошинаме, на номери мошинаме. ҳоли ваҳо хе мошинам чишмашома нештам, ҳалка мошина мефурӯшам. میفروشن خیلی نه یک نمودی باید دخوت پول کار کنی Не, ако зиён гӯя дигар туғритар. فایده به نمیفروشی این به وای بخیر دیگه رو بنده فایده به نبود Фоидаи чо мекунӣ, талпа кайф кун аку. Намун гап. حال بکن گفتی شانتوری ما böyle میبینم ده اسین گذرات انا پرویز و یک میبینید که دیگه ماشین کی میگذره یک بینید دیگه ماشین کی میگذره یا اگه اون تو ماشینی که این به دست کرده که اون تو بینید که میشه شوفرش دیگره حرکت میکنه نمرش میگم پیو باشد اینده ҳамин пеюш медонад ки номерои мошинам пею. نمر دیگه میشه لیکن ҳарфаш дигар намешавад. پیو میشه تو پیو پیپ میگم تو نگاه پیو бошад баъзе вақт худам мегӯям шиносои бинамга маргад мекунам нигоҳ намекунад ку феълан мебиёд ябор бо мегӯям ки хайва акҷомда ма мошин наокадем дина наокадем. این نشان با غیر ماشین با چیزه شوقت بسیار шавқам гуфтам ку ҳамун шавқи ҳолиам сарояндагим ҳаст. маслан асбобҳои мусиқӣ нағз мебинам. натонамам ки ҳамун гитараи хиёлам навозам. натонамам ки ҳамун тор. Не, ман як сол инаш аз хотирам баромад, як сол факултаи санъатам хондагӣ. як сол факултаи санъатам хондагӣ ёд нагирифтагӣ. نشدگی ها اوای تو یا بعضی مادر رفته سرود میخوند که ҳаст барои ҳамун хутаракӣ мондагӣ ҳамун алови санъат ҳофиз шудан санъаткор ҳолиам ҳаст. мана кам боштам тоёва ҳамун якта суруди модарам ҳай набошад ҳозир ҳамин вақт моменту ман савол метиҳам барандагӣ мерӣ хай определённо суммаша мегирям ҳаққи хизмате намегӯем ман ҳозир чанд пул дигша ё не якун махфӣ монад беҳтар. хуб определённо количество он гонорарата мегирӣ агар сурудхони вай гонорар камтар мӯл мешад ё даруни ҳамум мешад не вай хоҳиши вай заказ кардагӣ одам бай чубане ҳамин саволи нағз додӣ. бисёриҳо занг мезанену фалон рӯз тӯи мо ҳай майлаш ман хизмат мекунам чанд пул фалон пул арзонтар кунӣ тӯи мо сухани мӯл дар кор не. ман ҳамун вақт мегӯям ки акоҷон кеноиҷон ман ҳамун числа шумо банд хоҳедига ман аз саҳар хонтон биям мерам. масалан ман гапзадагим ба сухан намегирам. ман ҳозир тӯи шумо ба гапи мӯл дар кор набошад ага гапи мӯл дар кор неку гуфта ман дига тӯба намебиравам ку. ман ҳамун рӯз банд ҳамун рӯз ҳамун ният кади рафтам ки хонадони ҳамонҳо ба хизмат мекунам. аллакай ман ҳамун рӯз ҳамонҳо ба тӯяшон ба банд суруд мехонам намехонам ҳамун договор ҳамун договор даруни ҳамунанда даруни ҳамунанда бонус просто вай суруда хонед гӯед мехонӣ дар кор негӯед намехонӣ. фаҳмо шудагиме ки мисол ягон ка ту занг задагӣ парвизҷон 1000 тӯятон бошда умда ақлам сурудтон хонда буред гуфтаги рӯза шав бисёр ман соли 2022 оиладор шудагӣ ман ҳамун суруда хондагӣ бошам ҳамун камакак навори ҳамун вая ҳамун рафти тӯя якас сохта интернет парофтагӣ буд ҳамун машҳур шуду баъди ҳамун ба фикри ман агар гиремага хуҷанд ба гул додан баъди ҳамун мода шуд модаровар. ман душанбе дида ин идея ман интернет дида будам душанбе ҳамин модарово гул додагӣ арӯси домод ҷӯраҳош гул додагӣ ман ҳамуна идея ҳамун омда тӯи худаманда ҳамун суруда хондам. ҳамун ки ҳамун суруд маъруф шуд ман шарофти ҳамун суруд ки бисёр табрикова рафтагӣ. дӯстони азиз фаҳманда мондан ҳамин байда ин бача саркадагӣ будааст баъзе касо гуфтагида куҷо ҳамин байд гӯд мана аввалин барандае ки тӯби суруд хондагиам ба фикрам ман будам. борис чи хуҷанд ба хуҷанд гап шудост ихтиёр баъди ту сар кардӣ не ихтиёр кардам тӯба ба хилам суруд намехондам намехонд не лекин ҳозир как ҳофиз не мехондам маслан ман медидам суруд мехондану мехем модар ба суруд хондана гуфтосиям ту аку хай ман медонам тӯё мӯл гаштагӣ чандин ҷоҳо чандин хел кухняҳои хӯдагӣ лекин агар ба ного дилгушта мондагӣ бошад самбусо аз нури маъруф бемалол мова дастархони мо имрӯза тақдим кардагӣ самбусои беҳтарин ҳайфи ман диетанда лекин ту аку бо тӯе ки сербакала мӯл мезанӣ
اینجا بکنیم عمدگی هم باشه چندین بار ثبت برنامه ما فوتوزون ایونتی گذشته است که بهترین فوتوزون تماشاچیان عزیز زیاده از 20 لوکاسیون های بیملال عمده همینجا زاکساتون گذرانده میتونن فوتوسیسیای بهترین همینجا گذشته میتوند بهار به سال قینکک زمستان و گرمکک بیملال عمده بارام بالا شروع بیملال و اکیده میتونن طوری روشن نگفته نمونه ثبت برنامه ما نوار برداروی ما استودیوی سیما با کچسوی HD Full HD 4K در مدت کوتاه توی مارکای شما ثبت کرده دسترس شما میکنن. سلامت باشید. اینجا همه چیز برای توی چیزای لازمی بوده است. فوتوزون، نوار بردارو، برنده، آشپز، آشپز نه ارگانیزاتور گوییمش. ارگانیزاتورای بهترین. رحمان. نگفته نمونه اگه توی پلان بگیستی که باشتون و وقتاتون نشدوزگی باشد ما گذرانده میتیم جای شما مهمان بای هم تو میریتون پلشتون شد فقط یخت کلی میوتون اشبا کلی یافتن نمیخه خیلی حاضر تو سالهای زیاد دوشه من همی توی ها و رفتاسی تو گفته میتونیم که سال اصال توی ها رشد کرداست می نیمی چونه البته شکری همین تینجو و آرامی اولش شکری استقلالیت امروز من جهان دیداسیم کدام هولنده وقتی که تینجی نباشد اگه دل به یگان چی نمیگنجد این همش از تینجی که امروز این توی دبدبناک این طرفخانه ها هر روز نو به نو طرفخانه ها شده شده است من اگر 10 سال پیش و امروز اگر شما مقایسه کنید اگر خیلی پیش روی اکو همه خیلی شود بهتر نظری من به توی خسرو و یاشکیدی خیلی گویم پس سیناریو میره با بشرافتی قانونی تنظیم من امروز توی تنظیم به در آمدگی اما 3 ساعت می 3 ساعت به تمام اگه دورهای پیش و توی شما میدونید من نمیدونم سنجر کنم نمیدونم من توی همسایه ما یادم آمده ساعت 12 ابید سر که 12 شب تمام بودنده خیلی کویام بود وقتشانده نظری من به همین چیز پراویل نه تویست همون 3 ساعت بسر شدن ایکو چارچوب بکدنشان البته مثلا توی با مول میری برآمدگی تا میکنی ما هم ارگانیزات میکنیم خودش آدمای همون مومنت اوجه مونده میشد مهمونای هم ده مهمونای مونده میشد همون نظر کنید بعضی وقت میشد که همین آخری توی به قریب 70% مهمونو خیسی میبرن میخه همه بیکار هم 3 ساعت نموندگی ده خودش همین مولش هم آدم مونده میشه نظری من همه خیلی 100% مولش هم آدم مونده میشه حاضر همین چیزی نو توی به در اومد که تو گفته میتونه که همین چیز بهتر شد آپیشتره گفته میتونه مثال به یکم چیز گفته میتونه می آپیشتره کدام مسئلهش به چیزی نو باشد درونی توی خانه درونی توی خانه یا اینکه مثال یگان چیزی بود که همون چیز وای شد من طرفخانه های نو طرفخانه های بر هوا بلند با من خوبیش که امروز طرفخانه ها پات کلیج توی گرفته است دسترخوان خودی طرفخانه مثلا گیرید اگر الکی میدونید که منیو مثلا پیشتر توی به خرید به میرفتید بازار به شما مثلا توی کنید اگر یک 15 بار بازار به رفته می اومدید اینش اخاطر میبرامد میرفتید اینش اخاطر میاد توی سرجری کلینداما در آمدگی پیسته بادام نرستگی من میخلق بها بود من امروز صاحب معرکه هم قطاری مهمونا میدارن با قطاری مهمونا برآمده میرن موندگی هاش اپشتشو ماشین کدی میره من واسه میگه گفتی یک چیز یادم اومد توی خودم بود آشی نهار رنده اكو من همون جنده چیزی گپ کردی توی خونه رفته بودم توی خونه روام کی وای آیس برون کوتی آیس برون دگی ساعت 6 سحر شواس که پنجشنبه رفته خرده با هم بود دومات خرده بوده دادگی ده پریستاپسی به اكو این چیز گفتی تو با اینکه حاضر اپریلیون همه خیلی چیزا شد که مثلا همه آدمو پیدا شدن که همه چیز خودشون تایر میکنن بی تشویش بی تشویش دوماتم بعضی خور خوب بشه گفته میبرد صاحبی توی هم با حضور همه بهش میکنن خب اكو حاضر تو چند سال این کار کردی 11 سال 11 سال این کار کردی وجه آنچه اوپتای تجربه تای حاضر ناو بارندگی سرکردی که بچه‌ها به 3 مسئله داده میتونه من حالی هم خودم ناو حساب میکنم سنجر کنم
ман бовар кунед агар ман ин тӯёба мебинанд ё инстаграма менависанд ки ако шогирд мегирид мегуфта ман ҳолиам худам мақоми шогирд ба ҳисоб мекунам ман худам ҳоли устод намедонам ман ҳозир нав саркардагиҳо ва маслиҳатам дода наметавонам чунки ман худам нав ман ҳоли камбудиҳои худам бисёр ман ҳоли бо мумкин 20 сол 30 соли дигар аболи худам кор карданам дар кор ягон общи понятиеҳое мисол гуфта метавонем ки чизе сар карданаш мумкин як чизе гуфта метавонам ки барои пул шуда баранда нашавам пулаш нақс тӯба мерӣ маишат пула мегирӣ тоза озода мерӣ шавқ набошад агар мушкил одам кади кор кардан ҳама кори мушкил одам кади кор кардан шумо рафта тӯба буромада ҳамихе сухан мегӯм хона мебурам пула гирифта гуфтан ин хатои ман буд чунки унҷа 150 кас шуморо тамошо мекунад шумо бояд ама 150 каса баранда маънои баранда гуфта 150 каса гирифта ҳамроҳи худатон ҳамун даруни тӯба даромада ҳамун тӯи хушро гузарондан бо якта касбиҷа қиинишай масалан ин насренаш ҳайми хонаш ба ягон байдаш ҳайми ё кӯча ягон кас ки ҷанг кардни рафта ханда када хушро када гузаронданаш ҳозир ами бемор гуфтиё мисол мешавад ки одам хай действительно бемориш шадид мешавад мисол табат баланд ҳамиха вақтандан тӯба рафта бисёр ҳар зимистон овозам мегирад табан баланд мешавад акун як чизде халқ ба умед мояд ҳамрӯзи хурсанд назари ман ба назари мумкин шумҳо ба тӯй ҳам ту боин лекин агар худатон тӯй кунед агар медонед ки барои ҳамун як рӯз барои ҳамун 3 соат шумо чӣ қадар тайёрӣ меберед назари мо ба мерим 3 соат тӯй мегузаронем мебирим хона ва бо ҳамун зиндагӣ дидан мегирем лекин ҳамун одаме ки тӯй кадост барои вай орзуи 18 сола 20 сола де фарзандаш масалан калон када ба умед калон ка ярӯз тӯи калон тӯи хушро мекунам гуфта масалан ҳамун тӯи ба ҳофизоя даъват мекунад моя даъват мекунад ва якон рӯзи орзу рӯзи хотирмон рӯзи таърихӣ барои зиндагии падару модар фарзандаш ҷавон маҷбур кадом ҳолатандаги набошим бемор бошимам як илоҷ када ман ҳатто рӯзош буд ки тӯи ба аптешка гирон рафтагӣ чунки ҳозир тӯёба масалан дута сета вай мегӯд ҳофизоя мегӯд лекин баранда сарона якта де ин як тарафи кор дуюм тарафи кор ҳофизам например ҳазор тапка дозгӣ бошад агар метавонад живой нахонда ва ише плюс монда истода тӯи гузаронад лекин хай ваям қаин рост истода ва ҳамин имитатсии суруд хондан кардан қаину лекин ин багирид агар соҳии ин багирид агар ин гап мезанад фонограммаш нест ин ҳова аниминаш қаин неха ҳофизоя мебинам ки баъзеашон таби баланд киди меран як илоҷ када живой бошам мегузаронад ако вақти тӯйба ако айсоби ки психология одам бошад ме ҳамон ҳазор бемор бошдам саҳна буройдагам беморитон ҳис намекунед вақти тӯи тамом ка хоно мебид ку бо апо бо меғалтем хуб ғайр аз тӯи хона ба кино пино тамошо када мешинем я назмендagi кино ҳайме масалан комедия номи барноматон гапа росташ гапа росташа мегӯям хато накунам 1 сол зиёд шуд ки ман телевизори хонамоли дар нагирондам телефон айко неха телефон акун мебинам кино кам ин гуфтоску асоси хобиш хоб не хобам не мақсудҷон ко ман ин вақтҳои сезон ба худаш атӯи том мебиём соат 10-11 шаб мешад дер мешад айсоби ки акун тӯйхона музика баланд суруд баланд ҳамин то соати 2 яка гӯш чияс мекунад на кино мефорад на телевизор мефорад баъд ҳамин хом мерим саҳар мехезем ки аллакай абед тӯи пагангиё тайёре то мерияк худо ба шукр вақти холиги мо нест ҳамо медонем мӯли масалан оз тамошакардостигам мебинад ки ту филми мо боз кардагӣ келимпошо дуба филмҳои тоҷикӣ бисёр тамошо мекунам боз кардагӣ ғайр аз вай бо ягон кино боз кардимӣ не агар ягон пешниҳод бошад боз мекунемӣ пешниҳод бошад агар пешниҳод мебинем пешниҳоди назм бошад нақши назм бошад агар бозӣ мекунам рости гап ман нав сар кардам ман клипҳоям бисёр нақш бозӣ кардагӣ
یادمانده то ҳоле мегӯям клипова лекин аллакай пештара шавқи клипа буромадан ё мумкин сину сол аллакай бошад не аку чихел сину сол ба мақсаде ки масалан сценарияҳои ишқу ошиқи аллакай худама эб намебинам آدمی اویله‌دار جه سالی وای میکنه خودش یکم سیمی حاضر ҳамин хел қариб 28 29 медроид یکو یک اگه سینی سال گفتم تو کدام که چند ساله کی не барои клип футосиям барои ишқу ошиқи масалан клипҳо ҳозир бисёри клипҳо ишқу ошиқи ва من به آزم گفتم که آدم اویله‌دار شود یک اپریدیانی چارچوبی میگیرد خودشه بعضی آدمو اکثریت که میخه ترسمه نه не نه ҳурмати зиёда هماله апшсе гӯед майлаш гӯед نه اكو این چه гапа росташам занем мегӯем дема خیلی این چه سه میگه وفاداری میدارد مثلا یکی اساسی چیز не اگر نه گوش نه، میدی وفاداری نظری ما پریچون؟ نه نظری ما اگر اویلت مثلا اتوی دل ناز بینیو دلت ما آدم با گرم باشد خیلی اوی دیگه خیلی айс میبرد не махсуҷон кун ҷа як гап ки мо гапатон дар бораи клип хато гап дорем. задосем من нағз дидан Шумо ҳурмату эҳтироми оила як тараф лекин ҳазор нағз бениду ҳурмату эҳтирому вафодорӣ бошадам ки ин клипа буромадан тоеба рафтан ин касбамон кор مالی کاری شما ما. موضوع همین گفتم جواب تیم همون جواب رول بازی میکنید می خب رول بازی میکنید همون همسرتون بیند که رشک نمیکند مثال به خیر накаданаш накор чунки шумо касбатон ҳами имрӯз ман барандаи барнома меҳмониҳо махсуҷон ака ва санҷар ман ака. зеҷезитом نه من не ма гӯш кунед масалан моям масалан ҳар рӯз мею ролико мебурон масалан манам чанд бор боз мекунам шумо худтонам боз мекунед шумо масалан кинои айби ки биям занатон буд масалан قبول من ин чиз ман ҷазоша гирифта ки гӯед انا میخه ман пешакӣ ҷазоса гирифта баъд роз من همون چارچوبه اشق وایران کردم اینجاش بیاد инҷа гап дар бораи ягон кас чорчӯбии вайрон карданам рафтосигӣ набуд ман ҳамин хел гуфтам ки пешниҳодо то ҳоле ҳай мебинам масалан охирин клипи иштирок кардагим ба хиёлам клипи парвиз сидиқов буд модар ман ҳамҷо фарзанд шуда боз кардагӣ то ҳол бозӣ мекунам клипҳо нақш бозӣ мекунам лекин акун аз ҳисоби агар ҳамин хел ҳаёт бигиридам ки ягонта бачи 28 сола ӯям ба боғ ба дастқапонка намегардад ҳаёт бигиридам ки фаҳмидам حاضر مثال مسئله نقش بازی مسئله رول کینوی گفتن اینا تو نپرمیر رولی یکانت آدمی بدخصلت گودگر باز میکنی не наметонам گفتی اورزاکی زلدی не ӯҳдаш буромдиам наметонам این ман ҳамун چیزه клипи гафтона бурдам бахшиш ҳамун клипи парвез сидиқов биям сари клипа агар тамошо кунед ага ман хе падару модарам ба бадхислатӣ када бозӣ кадаги аз ҳисоби арои сценария гӯядага азоб каштаги наметонам хел одами серьёзни бозӣ када метонам хе бадхислат ба маъное ки ягон кас ба сахрестан хе корое наметонам клипҳошо дуи сиёмка дигар уже хонадор набудими не 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 сиёмкаи сахригон хонадор набудам то вай кино буромданиша хонадор шуда фарзанд доштаги долеки ақадар як сол зиёд шуда اگه کینوی ثبت کردنش هم آسان نه медонам و تنظیمشو و ایشو و خودت میدونی خیلی من بازی کردگی خودت процессшам медонад мо якте саҳни Баҳора. ҷанҷол ба ҷанҷол сиём кардем Ҷанҷол офис ба. қариб мо ин ки ҷанҷол кардем манам иҳо ки ҷанҷол кадаги ҳамин хел рол ба даромдагӣ будам чунки ки ин бояд ки ҷои психоват кунад ин психоват накадос ҳамдосида мо ин ба психоват кун гуфта давид калосим инсон ҳаққони психоват када мо ки ҷанг кард ҷанг кардагиш не такой ҳамин хел шудам мо ҳамин нақс шуд ки вай ҳамин насрини буромад сон ролиша боз кард просто همون چیز به شما آده رساندیتون лекин ҳаққони зӯи буромдаги کینوی کلیم پاشو گفتیمو айсам намброд моменто буд ки тобистоне зимистон ба боз кардем Зимистон ба, خودت هم این چیز گذراندگی ҳамун саҳни арбачакади таваллудхона рафтосаги 29 микрорайон ба сиём кадаги аз хотира намброд ҳамин хел ҳаво хунук хе футболка пӯштаги курта пӯштаги як 5 дақиқа сиёмка мекунем далер баротовки бини сурх мешавад дар онда мошина мешинем гарм меши
با آمده با سیاه کنی بینی سرخ میشد. همین چیزای مهم اثر گذرانندگی اکو این چیز حقانه کاری آسانه кино ثبت کردن و یاش یک کاری کلان هم به واسه اکو اهمی خلاصه برام دوست که تو نقشی اطلاعاتی بازی نمیکنی نه. قبول تو خودت کدام رول ناز باز که میتونی افتایی میکنی حاضر خودت کدام رول به دیده میتونی مثلا تو گفتاس که مثلا رولای مثلا خاراکتری گانده داده نمیتونم بچه‌های یاش که طوری دست قپونه کده میگادد любовний و یا نمیتونم کدام و خودت به دیده میتونی رول چه گم همین خیلی عادی خودم داده میتونم همین خیلی که هستی هم اتا گاب گمه رول اماگ به این یاش رولی سری عماقه میتونم وای به و هوا اکو جوانو уже پیری که داست این عمر وایش چه میدونید سریدنی چوک سری دیگه اکو اکویی که اکوی نصیحت میکنه همین به ممکن وای کنه ها دیرکتر یگان کارخانه مثلا تیپ اکوش سالی بیماری که داست این رفته هد گفته میتونه خوش قواق گشتنه همین خیلی شما چه ما вже بیو باز کنم میشه نه فیلمی گپتونه بردم بخشش فیلمی کوتاه مدتی که میشگانای میرزا با تیم خودشان مثلا یک سریش من باز کردگی دادای دخترش رو باز کردگی نصفی کامنتاری درباره من قواعد دادای یاش گفته ну با وای زیخ کردگی конечно اكو گوش کنید уже دختری کلونی که شو میدادگی داداش شدن به این یاشی میکنه دخی ده نه چوه حالی هم توی میریم بعضی پدرهای عروس میبیان اما یاش با یافتاشون یاش باین لیکن یاش نیده صح وای کدی خوش پرویز جان من تو که مقدار صحبت کردیم مونده برنامه یک چند روبریکا های از سنجربek شما این روبریکی ما تایر کردگی این روبریکی ما سوالای منطقی логические вопросы همه سوالای میتیم یک öykede جواب میتیم خب چیزی مویا دست نرسونده کشته هم میتوند صحت کده هم میتوند چیزی مویا دست نرسونده صحت کده هم میتوند کشته هم میتوند چیزی زنده می؟ نه primero فهمیدم از یاقو خواهی خداوند خداوند این انیق این سوالتون منطقی هست منطقی چی مویا نرسته کشته هم میتوند زنده کده هم میتوند نه زندگی نمیتوند هیچ کیمو کسال باشیم صحت که میتوند این اشیا می یا چیزی زنده می؟ نه چیزی زنده نه اشیا می؟ نه نه چیز نی متریال نه اگر ما هم توی غریب فهمیده باشم توی غریب فهمیده باشید این öğresi ve yaşam aykırı ابسترکسی نه ندانستم لیکن örüsonda ekti maqoli zor aşağı اگر دونه اگر بریم چیز فهمیده؟ وقت فهمیدم логически لگیشکی فهمیده؟ اکو صحت که میتوند کشته میتوند وقتی دوز ما یابو بالیچه رفتم کلی رو یا رفت کدی این логический вопрос خودش معنیش همین کی من خیلی یک چغزانده میبینم چغزانده نش داکور اگر прям گوی любой میاد که خب کدام بینون ده تاریخش مول بینای تاریخینده آوای هم مولشه بینو موزه بینو موزه موزه هم واریانتی ناست لیکن آوای هم مول وای بینویی که اونجا آدم میدارد هر زمان tez میدادم دانشم ممکن کدام بینونده تاریخش مول
این اصلا هم تو روی آبانده گاب ها شد فهمیدم چه گاوز دوستان شما موبایل خودتون نه روی آبانده گفتگی شد. افراد نپیوخ نیستی روی آبانده هم سوالانده قریبی جوابش ها گفتگی بینونده تاریخش مول ها کدام بینوی تاریخینده نه آقای هم تاریخش مولده و بینونده تو بینای تاریخی گفته سه نظر داشته بینای قدیمه گفته می ها موزی نه این اوضاع گفتاشون دیگه من اگه همون تو غرف فهمیده باشم اگر نه این گپشم توره نه که ویاند آقای هم مول تاریخ هایده من اوزا میخوام سوال دوستان کو منطقی بود دیگه خاطرم برامده دیگه چیزای جواب میخوش دوسته خشم یکم پاسکاس کتید یکم پادکست کردید اونجا و همون یک بار باشتم رفتگی همون بینوه تولد خانمه و هم تاریخش مولده نه دیگه همون رفتگی همون میرد اونجا مسجدی پنجشنبه نه این آدم اوضاع چه تو من فهمونم خیلی جوکی تو رفته اونجا تماشا کنه نمیبروی فهمیدی تو کارت که میری کارت بود میشد میبروی همه خیلی تاریخ گفته سه نظر میداری تو تاریخ اون چیزایی که تاریخ گذشته همون اگجا میفهمی که اگه همون سه اگجا میفهمه گذشته برفتگیش به هم گذشته برافته که اگجا میفهمی وقت سال لایک افسه دروب رفت افسه ها این همون گفتی خودش که لگیچسکی اون نیو دیگه خیلی که دوسته لگیچسکی تو ایسا درو دوست لگیچسکی دیگه نه همه خیلی منطقی این سوالا من بلی من تو چه فهمون آموزی با که پاسکاس که نه پادکست که دادن تو این دوستان تاریخ چی خیلی میفهمی مثلا گوش کن. صد اگه سال تو- پیش شدگی چیزا چی خیلی میفهمی کتاب خوش همون کتابو کی مینویسه شاعر نویسنده نه کی می نویسد پرچم اونجا به بینوی تاریخش مول خیلی اونجا کتابخانه انا رحمت بینایی که تاریخش میول ها کتابای تاریخ میول اونجا любой کتاب تاریخ حساب میشه من گپ همون بود دازگی بودم که کتاب کی مینویسد گفته نویسنده نویسنده تاریخ چی همون مثال کتاب نویسته کجا میبرد انا ما همون میگفتی بودم که بس حق- تو که سوند کتاب اگجا میگیری گم تو جواب میدادی خیلی این آدم با پاسکاس تاریخش مول این نمیخه بیبلیوتیکه کتابخانه هم تو بکنی که اگه هزار تا کتاب تاریخی باشه هزار تا تاریخ اونجا همه خیلی چیزی پگرس سرگم میکند شب میاد بالشت انا یخته یافته کالاش کوکدام دارم دویم با برنامه جیز اینتونه که سراز جواب میکنم چی بگه چه خوب کو این مثلا وای نزدیک بودن تیمه من گم کردنش قین خب охотник бромнигиё آها сета страус переда брафтос خای яхташа паронад آه чанта мемонад سیته чӯ همون یکتش هم همونجانده که не کجا با میموند چند تا پیشش سیته- یا آسمان با میموند می сета страус переда брафтос استراوس اکن کای پردگی بود که اوزه اون اخوادنیک پرانده است ана سراغ نمی باره elementar نه که فیلم داری я борбо айш димех ما اوزه اکنش بعد سوال دادم اردک علاقه پیش نظرم به аде اردک پرده мақсад برفت سوال барои ми страус توش بسه شتورمورخ رفت великаз намедонад не به من تاجیکی و نه از خدا باشد حکو فیلولوژی خوندم بعد санги сурха сирдарёби ғуронӣ вай санг чӣ хел мешавад تار ҳамин як бор ба релси фроманде як бор ها وای یوردام کردیم роҳаша ёд гирифт чизе логистикаша های روبریکی نوبتی ما این ریبوس ها چه خیلی گویا اگر یکم مقاله در همین ریبوس نشان داده شده که خیلی تو
Kартинка чё мондагӣ? Зarbul масалде. Мақола. Зарбу масал гуфти се мегӯи ту истида. Мақол. Бо декчини сиёҳшавӣ бо мошини агар ҳамси ту зарбу масал гуфтӣ шуда. Диёрига ба. Картинкаҳои мондагӣ? Картинкаҳои ту мебинӣ, маъношби нигоҳ киде. Ҳамун давидани гӯсола то каҳдон. Типа тавода. Бо мошини мошавӣ бо декчини сиёҳшавӣ. Кӯрпаи хочкита нигоҳ ка дароз кун. тамошобинони азиз, чун ҳар вақте то Парвизҷон ёфтани агар экранҳои шумо мебурад, агар шумо Парвизҷон ба вақт ётон, албатта комментарий нестон. намехоҳам. Кани? Мане? Якумин меъморӣ бисум. Дастат бикутангир. Бемалол. Якумаш тушбере. Тушбере хом нашумур. Правильно. Он тушбе. Ана. Чумчукча. Одам. Ягон се нафаҳмӣ пурсӣ, ҷавоб метим. Ин ҷав, Не. Ҷавоб неку. Донме. Не, вай прям ҳамун номашо донистан дакор барои мақола маълум шуд нашту. Ин мақоли ма ба ганда шинос, рости гап, лекин Неёфтааст, калба наом досу. Вай арзан. Арзан. ин чизи тайёр кардостигида ман мақсад гуфтам ки парвезбе аҳама қиин-қииноша чинда тид гуфтам. Не, ман ҳозир медонам ки ту мӯл медонӣ. гӯитон агар ёдам мебиёду, арзан гуфтид аллакай ёдам ба омаду. Вай парранда се номаш? Ин парранда номаш. Номаш? Чумчук. Не, чумчук Не, не. чумчук не, ин номаш. Сабаям не, Не. Канареки. Не, ин ман майдича Кӯчумбур мегадад. Номаш намедонам лекин. Гунҷишк номаш. Ин гунҷишкме? Гунҷишк дига хе меша. Не, ҳамин. Гунҷишк ба арзан тею. Ин одам ҷокадост? Ин одам ехти ифтос. Гунҷиш бе ехти гӯӣ. Арзанга нате замин ба чош. Не, вай одам эмоция додост. Эмоция се? Гунҷишк ме нахӯдосагиш пе эмоция додосме. Чо ҳамон ҳозир агар ёвӣ агар ме Гунҷиш ҳайрон не? ҳайрон неда вай. Тарсад ме. Тарс вай. Гунҷиш тарсад? Не. Гунҷишк тарсад не. Инҷо мо прям дословно мондагӣ неда, инашам назар бигир. Не, наёфтам мақсуд. Аз гунҷишк тарсӣ арзан макор. Гунҷишк тарси арзан. Фаҳмидам. Қабул. Инам зарбул масалме? Ино дарашона қулф кадосиян. Чизате эҳтиёт куну, ҳамсоята дуз накун. Раҳмат. Раҳмат ба Парвезҷон. Ин ӯй ошанда ош инҷо истодааст, дуто ошноҳо вай шалғам. Ба умеди оши ҳамсоя шалғам Турб. Турбатарош. Ба умеди ёфтам лекин ба умеди оши ай маълум ки оша шалғам ки мехӯрад. турки намехӯрад. Рости гап мегӯям, турки намехӯрад. турба ганда мебинам. Лекин фоидааш калон хӯритон тамошобинони азиз, ман лекин намехӯрам турб киди. Ба умеди оши ҳамсоя турб натарош. Вай гандагӣ шайда туе. Сегӯ? Хона шеру майдон ғариб. Боракалло. Хона шеру майдон ғариб инаш. Духтарат ба гӯ келинат шунавадме. Духтарат ба гӯ неё? Ту аноми модар гам мезанӣ, ҳисоби ки ҳамин мақол ба? Сони тӯре мешад. Тӯғри мешад. Духтарам гуфта сар мекунӣ? Духтарам ба гӯм ки келинам шунавад. Духтарам ман ту гӯм, келинам ту шунав. Ҳамин де? Тӯғри. Охиронаш ми? Шуд. Вай шуҷе бай. Инаш барнома берун. Абонешитон тинча бина ё вачи? Ман медонем мебинӣ? Бен чӣ? Пушти шоли курмак об мехӯрад. Баракаё. Раҳматҳои калон. Гам нест. Як қарсак барои Парвезҷон. Хай. Рубрики охиронамо. Рубрики охиронаи барномаи мо ин тақозо. Тақозо.
سراونینی این چیزیه گویم اگر روزه من نامی همکسبات میگم که این سال بلیتس میشه دا Да, سراز جواب دادم да. دکورا این نام همکسبات میگم که من مثال تو هموهای کسبشون و مهارتاشون با بیتی که کدامشون به نظری تو بهتر اینش قین میشه دیگه خیلی البته مثال چو گفتیرنده عزیزی نفسشون نرسان میگویی و میکنی نه اینجا کن یگان جای خفگیش نیست من پیشکی ها یک چیز میگم همکسبای عزیز майдони сухар ҷои ҳар беҳунаре нест ҳар одаме ки ҳамин майдони сухан ба мебурад ва аллакай худаш беҳтарин ва худаш аллакай ногуфтанӣ лекин нодоне ки мо имрӯз меҳмон мо имрӯз мизбоне акун мизбоно чӣ ки гӯянд мо иҷро мекунем лекин бе ягон хафагӣ мумкин ман баъзиҳошона ҳамихел мегӯму лекин даруни дилам ба нагуфтагиҳом шумо мумкин беҳтар барои ҳамин бехафагӣ ман пешаки ҳамаи ҳамкасбҳо узр мепурсам ҳама беҳтаринҳо условияш ҳамин ки ино ҳардушонам зӯр мегуфтагиш нест фаҳмда ино ҳардушонам намешаванд ихлагаш ҳай не ҳардушонам зӯр мегӯю лекин сёрона якшона беҳтар медонад интихоб кардана дакор биёд ҳам хӯ ягон хислаташон масалан ҳамон ягон хислаташон ки интихоб мекунам не ҳаракат хафа намешавам лично ман айн чизо хафа намешавам не мешиносам бисёрашона мешиносам мешиносам қабул рафтем муҳаммадазиз зафарзода мешиносам абдуазизам мегӯяд азизҷонам мегӯяд муҳаммад азиз фамилияи муҳаммад азиза мешиносам агар ҳам мактабхон ҳоле не тамом кард муҳаммад азиза мешиносам шуд ҳамон ё ин ки алишер иброҳимов ҳардушонам ҷавонои нав сар карда ҳардушонам беҳтарин лекин ин хел бигӯям ҳардушонам қисатҳои нағзшон ҳай ҳам алишерҷонам имрӯз ҳаракатшон нағз ҳам муҳаммад азизам ман дирӯз дидам ки забони русивиам нағз забони тоҷикивиам нағз овозшонам нағз лекин агар хафа нашаванага алишерҷон алишер иброҳимов ё ин ки мақсудҷон ёқубов мақсудҷон акоям беҳтарин лекин хафа нашаван алишерҷон иброҳимов ё ин ки ихтиёрҷон комилов ё ин ки баъзе заифоям мегӯям вай не выбори худат ихтиёрҷон комилов ё ин ки ҳадисаи пӯлод ихтиёрако имрӯз ҳисоби ки ҳофиз шуданд овозхон шуданд ин барномава аллакай қатори ҳофизова ин саволро тавр кунед ихтиёрҷонако ман бисёр ҳурмат мекунам бисёр эҳтиром мекунам ман орзу мекардам ихтиёрҷонако бо ин консертҳо буром ҳамун соло ихтиёрако бисёри консертҳо ихтиёрако иштирок мекардам ман орзу мекардам яки узри ман ҳисоби ки хонум имрӯз нав бошонам ҳаракаташон бениҳоят зӯр ҳадисаи пӯлод ҳадисаи пӯлод ё ин ки умид абдуллаев умидако ваё агар ҳамхелка гирендага наставни гӯимам қито намекуниму чунки бо радиои салом ба мо ҳамроҳ кор кардагӣ ман медонам ҳадисаи пӯлод ё ин ки раънохон каримова мушкил сахт мушкил раъно бучаям бисёр ҳурмат мекунам бисёр эҳтиром мекунам имрӯз яке аз барандаҳои байни занҳо пешқадам ким ба аввалам гапошавадага ҳамон одам выбор намешад охира сертӯйтарин барандаи байни занҳова раънохон каримова аку инҷа ҳадисаи пӯлод гӯем ага якта худашон нади гуласал пӯлодовиам истодианда ё нишон ба хоҳари гуласал пӯлодҳозир ман ҳамехел якта фикр бо ҳам достиям ки ман ҳардушонам беҳтарин ростига ман пеш аз ҳадисаи пӯлодро интихоб кардам гуфтам ки нав лекин ҳаракаташон зӯр оянда зӯртар мешаванд лекин ман ҳозир як чиз ба фикр мекунам ки агар ман раънохон каримова интихоб кунам ага ин саволатон ба ки мебиёд ман сони бо ваяш ба гаранг мешавам ман бо ваяш ба гаранг мешавам хел ки сари вай ба ҳамун рубрика гуфтем ту аниқ як киса гуфта надакор
سانی یک چیزی نظر بگیر که خداخواد رعناخوانم جیغ میزنیم دیم بود. نه من با جانم من پیش از همین سر کردن گفتم که من کدامشون بهتره انتخاب نمیکنم. ممکن یگان خصلتشون بود تو یگان بهاته یو یکم همونها انتخاب کنید. ایسا به حرکتی زورشون رانابچه عذریمان بخشش حدیثه برای که آینده از من این دیگر را که مقایسه کنم من با آسان‌تر شود انتخاب میکنم حدیثه پولاد. حدیثه پولاد. حدیثه پولاد یا اینکه فردوس رحمت. فردوس رحمت. فردوس از اکو مبانی همی فردوس رحمت. اگر از من رعناخوان میگفتم و رعناخوان انتخاب میکردم از فردوس رحمت. فردوس رحمت میگفتم. چون که این کس من با حق استادشون های. برای همین من گفتم که من به من بعدش به آسان شود من برای همین حدیثه پولاد انتخاب کردم. فردوس رحمت یا نگار عبدالرحمن. نگار بچه عذری من نگار بچه که بسیار تویابه دویت همچو دویت برآمد کردگی. میدانم دیدگی. بین زنها و بسیارتر اگر گویدگه من بسیارتر نگار بچه که دویت میشم. فردوس رحمت. فردوس رحمت یا اینکه محمود خان احراری. محمود خان احراری هم دوست هم امروز یکی از شومین بلاگرایی که مثلا بسیار مهنت میکنن مهنتشون حرکتشون کار اکتیو بود. حرکتشون من دستم بالا حرکتشون بود. محمود خان احراری. محمود خان احراری یا اینکه نصیبه رستمزاد. نصیبه رستمزاد. محمود خان احراری نصیبه هم از میشناسم. یکی از راوی‌های پیش قدمی پایتخت یکی محمود خان احراری. محمود خان احراری یا اینکه حکمت الله احدف. حکمت الله احدف یکی از هنرمندای بهترین. خفگیش نباشه دیگه محمود خان احراری. من لیکن بخشی چکا حکمت الله احدف احترام میکردیم نسبت آوازشون. شعرهای لایق میخوندگیشون به حرمت و احترام دانششون احترام میکنم. گفتم که محمود خان که حرکتشون بسیارتر محمود خان احراری. محمود خان احراری یا اینکه میرزا خورشید حسنوف. شو بگیرید دیگه میرزا خورشید حسنوف. میرزا خورشید تو شو بگیری اگر میرزا خورشید حسنوف. میرزا کا خودشون که من باید بگم. میرزا خورشید مابین توی محمود خان انتخاب کرده. من امروز میرزا خورشید که انتخاب میکنم. میرزا خورشید دانستمون. Так, میرزا خورشید حسنوف یا اینکه مبارز عثمانوف همچون برنده. مبارز عثمانوف همچون برنده. که آدم البته که حافظ از مشهورتره. همین خیلی لیکن همچون برنده گیردگم از حساب شهرتیار بودن با گفتی خودی مبارز عثمانوف تاجیکستان با قیمت ترین برنده مبارز عثمانوف. قبول. مبارز عثمانوف یا اینکه بهروز نصرالدینوف. مبارز عثمانوف. مبارز عثمانوف یا اینکه بختیار شامیرزایف. بختیار شامیرزایف استاد اکنون امروز در دانشگاه کار میکنن و فکرم در این سمت فعالیتشون نیست. فعالیتی برندگی بس کردم. نه. کی نمیشد؟ مبارز عثمانوف یا اینکه صبرینه نظری یا اینکه ظاهر خالقوف. ظاهرکای هم مکتبی خودشون های علاقه همین با گفتی گپا نقششون کلان همین چیز به حوزه مثلا استراحتشون برای دیگه بسیار شاگردشون همین سمت همین استیل توی گذرانی گپ زدن رادیو به ظاهر خالقوف با این اگر گیره دیگه رادیو حالی دیکتری رادیو نیست لیکن از صبحی که ما همراهی صبرینه نظری بسیار همکاری ها داشتیم بسیار دوستی داریم. صبرینه نظری ظاهرکا عذری من. صبرینه نظری یا اینکه اصلان کریموف.
این همه روبریک قینتان به خیالم همین میرزا خورشید هم همین مثلا عین درماندگی بود. دشمنم از زیاد که داستان یه خیلی دشمن نمیشن. اصلا کریموف استادی سخن یکی از بهترین راوی ها لیکن از حساب شهرت یار بودن من صبرینه نظری انتخاب میکنم. صبرین نظری یا اینکه شاهد بچه شاهد عبدالرحمن و Vibir kedi mi? هی اوی که نه داست فکر کردم شاهد بچه هم اگر گریده از حساب تجربه شان گوید تجربه شان ممکن امان کلان возрастат از سین سالم کلان تیوی هفت به کار میگذاشتن تیوی هفت سال 95 میخواد تشکیل شدگی بود. من شاهد عبدالرحمن و شاهد عبدالرؤوف و کی بسیار تویوبه رفتگی بسیار احترام میکنم بسیار حرمت میکنم لیکن با میگم که از حساب شهرت یار بودن من گفتم این بهترین من انتخاب کردم با معنی که همه جهت بهترین نه قبول یک چیز یک خصلت کردی یا یگان شهرت کردی انتخاب میکنیم امروز در عموم من انتخاب کردم در عموم بهترین فکر نکنید تو تماشا که پرویز همیشه گفت این برمیاد که همون بهترین بود است نه من یک خصلت چون که همون انتخاب از حساب شهرت من انتخاب میکنم صبرینه نظری سانی تماشاچیان عزیز پرویز جان شخصی و این خودش گفته منینی خودشه این لیچنی منینی خودش فکری شخصی من مخه так صبرینه نظری یا اینکه محکمبای کریموف استاد محکمبای کریموف ما درسشون هم آموختگی ما حرمت و احترام میکنیم تویی که استاد محکمبای کریموف گذراندگی و دورها ممکن حالی هیچ کس اینقدر توی نرفته است لیکن حساب شهرت گفتیم چیزی که در بالا یک چیز میگم که تاجیکستان با اگر گردگه از حساب شهرت یار بودن صبرینه نظری بسیار شهرتی بلند و همچون برنده بعد از طلبشاه مقیموف یک چیز گفتم اونم که بعد از طلبشاه مقیموف شهرت یارترینش به خیالم از بین زنها صبرینه نظری. خب صبرینه نظری یا طلبشاه مقیموف چه؟ یا طلبشاه مقیموف تام دیو من آزه همون پایدازگی بدم که این گفت تاجیکستان این چیزا ممکن من خطا کنم لیکن اگر گریدگه تاجیکستان به شهرتی که طلبشاه مقیموف داشت ولی من فکری شخصی من که یگان تا برنده یا بلاگر گویم هم خطا نمیکنیم هم برنده هم بلاگر ولی خیلی شهرت پیدا نکرده است من همین چیز شوندگی کدام شهر و ناحیه و یک معرکه و طلبشاه رها روس بودگی کیم چه سمالیات کردی بردگی میخه وقتی طرفخانه رفتن با صورتای طلبشاه مقیموف زدگی یا وقتایی که مثلا کینوی بیهوده خورم میکنی کینوی بدیل طلبشاه مقیموف طلبشاه مقیموف یا اینکه آرزوی صیف از حساب دانش از حساب سخنرانی از حساب همه چی شاو گویم اگر من انتخاب میکنم چون که هنرشون نغز میبینم دوست میدارم طرز سخنرانیشون دوست میدارم با گفتی گپ ها درونی سری آرزوی صیف به ناگفتنی سلاورنی زپاس ناگفتنی آرزوی صیف انتخاب میکنم آرزوی صیف یا اینکه اعظم خان اکبروف اعظم خان اکبروف انتخاب میکنم تو نظر بگیر که تو خوجان کار میکنید اعظم خان اکبروف ما حاضر همیشه خوجان بر اومده دوشنبه رفته با برعکس خوجان با اومده میایستیم اعظم خان اکبروف انتخاب میکنم و خواهش هم میکنم که دیگر یگان نفر مقایسه نکنید من فکر میکنم اعظم خان اکبروف последнеш адоиш неки индам бо сахту сложный азамхон акбаров ё устод низомиддин муродӣ ما بیکارم سر روبریک و обязательно якс выбор میکنی گفتگیمون نه چونکی ما یکم بار نده خیلی سیتواتسه مهمون آگدی آمده اعظم خان اکبروف و استاد نظامالدین مرادی
همین آخرش همین حاضر اگر جای منبع خود اگر اعظمخان اکبرов باشن اگر خودشون بگه سوال دید که اعظمخان اکبرов یا نظامالدین مرادی گوید اگر استاد اعظمخان اکبرов بسیار حرمت و احترام کلان دارن نسبت پروفسور نظامالدین مرادی بسیار حرمت میکنن نمیخه من چخیلی که در بالا گفتم من کمیر مثلا نظامالدین مرادی من بسیار پیروی کردگی بسیار تماشا کردگی برنامه هاشون یک وقت از تلویزیون آزیا میرفت چشمی جان من بسیار تماشا کردگی من فکر میکنم این انتخابی منبع اعظم اکبرov خودشون طرفداری میکنن اگر خودشون باشن هم همین انتخاب میکردن استاد پروفسور نظامالدین مرادی به تو رحمتی کلام من همه قدر انتخابی واجبی نکردی که همه قدر اینا البته همشون همکاس استاد تو نو خیلی کوینگ وی فکری شخصی تو بود نسبتی همین آدمو های دوستان عزیز من روبریکامو تمام شد پرویز جان کمک باشدم درباره برنامه ما درباره همین روبریکتون میگم که نفرایی که من انتخاب نکردم اگر شما انتخاب میکردم هم آخر با آمده با نظامالدین مرادی میشدم برای همین عذری من اگر ممکن یگان انتخابم اگر خطا باشد اگر عذری من این فکری شخصی من بود من با گفتی که از 4 پهلو نگاه کرده انتخاب کردم باید بار دیگه میگم که من انتخاب کردگی هم معنای اون داد که همه جهت بهترین اینها مثلا راوی های زور این نبود از 4 پهلو نگاه کرده خلاصه خودم برآورده انتخاب کردم عذری من مقصد درباره آخران روبریک نیو تماما یگان گفتنید باشد برای مخلصان این برنامه ما درباره برنامه ما یگان گپت باشد یگان فکر و ملاحظه درباره خودی برنامه یا اینکه یگان پیشنهاد درباره برنامه ما فعلا برنامه به هاته هزار رحمت اولش هر دوتون برای دعوتتون این تاریخی حیاتی من به یکمین برنامه‌ای که من همچون مهمان اشتراک کردم حیات به تاریخ شویم خدا خواهد آینده اگر درباره من یگان کس کتاب نویسد اگر من میگم همین روز هم نویسد کتاب که یک روز برنامه گپی راستش به رفته یگان گپش راست نبود نه شوخی رحمت کلان تماشابینای شما و هزار رحمت که طولی همین دقیقه ها طاقت کرده موی تماشا کردیتون برای کمبودی ها من عذر میپرسم اگر یگان جواب کمبودی کردگی باشه میگه اصلا که برنامه آزاد بود ما هم کم تا خودمون آزاد چیز کردیم بهترین برنامه راستی گپ هم من این سوال های منطقی هم من ریبوس بهترین من فکر میکنم با تماشابینای شما هم پسند نمیاد از تماشابین همین چیز که فقط دستگیری کنیتون تماشا کنیتون لایک مونیتون اگر چقدر که تماشابین زیاد شود اگر صفی سرپرستی هم زیاد میشه چقدر که سرپرستا زیاد شود اگر برنده ها علاقه دیگه خیلی کار کردن سر میکنن تو رحمت که ما دعوت ما رد نکرده اومدی من سرپرستی ما شرکت نوری معروف به رحمت که ما دستگیری کرده است فوتوزون ایونت که در اینجا ثبت شده است استودیو سیما که مقدار نمورهای زیبای مقدار دستگیری ما کرده ثبت کرده است و شرکت ارچوه که مقدار استاد سلای میبلوی بهترین را تقدیم کردن همه شما رحمت خیلی فرض جان تشکر با یک بار دیگه وطن ما همه وقت تنج و آباد باشد خانواده همه مردم توی شود و خرسندی شود و خدمت کنیم فقط کار بهترینی که ما میکنیم فقط شکرانه کردن همین دولت و ملت فرض جان شکرانه صلح تو اومدی اکو توی دست خالی نفسونه از شرکتی نوری معروف تو سرتیفیکات برای 30 مانتوی تاشکندسکی مانتوی همه بهترین داشتن به ملال همین سرتیفیکات که رویگر همون نوری معروف خواهی هم تو رفته بیت کرده کم خور یا نگاهی سیته یه بار خانتان بوده آیل که خور یک راستی گپ من
چخیلی گفتم دیتنده شد من اویل و گرامی بری و یخته چیکار نمیکنه بعضی یک تته 30 بار رفته خورم می میشن این خوشی تو ҳазор аҳмад рости гап барои қадр кардагиҳошон барои дастгириҳошон ҳазор аҳмад нури маъруфа ман то диетанда будем ман бисёр мерафтам хай тамошобинони азиз ин буд барномаи навбатии мо то барномаҳои дигар дар паноҳи худо бошном хайр саломат бошном хайр